will come to God unless there is a meeting between you and God. Unless there is union between us and our Almighty God. Healing, cure, and even liberation from our slavery will happen to each one of us. The modo only in God we can achieve freedom from our what we call slavery and imprisonments of all this controlling nga naa sa atong kinabuhi, of all these things who are controlling us na naa sa atong pagkatao. Si Maria Magdalena di kontrolan sa kabigaon ni manuhas tas Kristo yang giatip og tintal. Every 4:15 it was Pablo, si Kristo sama nato. Gitintas tarang paagi pero matintal. Apil to tintas so badi sa may sikat nga babaeng bigaos kasaysayan sa Biblia. Mary Magdalene. Di modo Mary Magdalene tempted also Jesus Christ. Pero Jesus was not tempted. Hebrew 4:15. Di pa rin ang mga laki, kintalon tayong mga maanyag, kubaan dayon. Kaagi sa taana. Nadalit kayo mo give in sa mga sala, pero in my legal at this very moment, lahi na. Si Idster o sa una, naabi na diferensya. Ubas mga pangaliyaw, pag-ampos, gracias, Ginoo. Makita ko maanyag ang babae, nakatawa ako. Wow, beautiful. Kita ko gwapo. Wow, handsome. Mapresenta kong Ginoo sa akong nakita. My dear people who are viewing and listening, unsang butanga may kontrolag nato, unsang enerjiha may kontrolag nato, kinsay ligaw nato, wa pa ta mabilanggo ining mga sala nga niya ka nato, wa pa ta gipriso niini, wa pa ta giulipo niini. Si Mary Magdalena ka-iskapos siyang pagkabilanggos, pagkabigaon, tungod sa atong Ginoong Diyos. Di modo, if we will come to God, we will become free. Mahimot ang gawas nun, gikan sa kaulit na niring tanan atong kahuyangan, kinabuhi. Agree, disagree. Mauli ang kamaturan. Then, if this is the truth, coming to God in the Holy Eucharist is the exact way on how to decrease, on how to minimize, on how to escape from our slavery, from our imprisonments, from a certain energy which is controlling us. Ang pagduol na ni Kristo sa mga Magdalena, nagtagbo si Kristo Magdalena, na ayos Magdalena, mauday kumuduol ta ni Kristo, diha sa Santos na Misa, iyatang tagaan o kagawasan. He will liberate us. He will help us in order that each one of us can get out from our imprisonment, from our slavery. Kantang tao bitaw na study sa law, pagpugsun ka pagtrabaho against the wills na nagtrabaho, gitawag ng involuntary servitude, palisan mo by law. Pugsun ko pagtrabaho against the will, involuntary servitude. Ano is happening to us? Although, against sa atong kalooban mo na himon sa Romans 7:18, Because Pablo di gusto na kung watong, pero ako mahimo. Why? According to Paul, he was controlled by this what he could see in his life. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. And we are also controlled by our different weaknesses, limitations, vices. If you'd ask me, who can help us? There's no one can help you. It's our God. Come to Him in the Mass. Come to Him in your different prayer meetings, gatherings, retreats, recollections. Come to Him every day ni atong programa. Because I'm sure if there is a union meeting between man and God, ang tao, hinahinayo niya ug ayo, hinahinayo niya yung mong gawas nun, hinahinayo niya ug alin ang mga samad sa iyang kagahapon sa kasing-kasing. Ingana epekto pag muduol ka sa Ginoo. Ingana ang resulta pag mangginoo ka. Ingana ang dangatan sa imong kinabuhi pag muduol ka sa Ginoo. Nagamhanan, makatabang sa tao. Si Magdalena, taas na panahon,
Way nakatabang niya. Apan sa nagtagbos ng Kristo, giayos siya. Way na makatabang, aron mahimot ang gawas nun, gikan sa kauliktan ni ining sala. Nang atong kauyangan, limitation, weaknesses sa atong kinabuhi. There's no one but God. Sa ato pa, kay gusto man Ginoong ayuhon ka, milagluhan ka, panalanginan ka. Now, come to me. Balik na mo sa misa, balik na mo sa sakramento, balik na mo kumbisal, balik na mo sa iyong religious groups, kamo nangundang mga kupos for Christ, nangundang mo mga charismatic, balik na mo sa iyong grupo. Kanto mga naluya na kung suporta ni ministeryo, balik mo. Wala mo kabantay. Na kanideng pag-ina, maulay makatabang ninyo ang mga kagawas mo gikas pagkapriso niya ng inyong magkauyangan sa kinabuhi. The negative energy is controlling us. Vice, who is controlling us. Even human na nagpunto nato, we will be liberated from this what called human controller if we will allow God to intervene, if we will allow God to help us. Kalimod na yung mga tao, gikontrolar ko sa uglaing tao, gimanipulate uglaing tao. Na yung mga anak, ikontrolar sa ilang ginikanan, huwag kalayaan. Na yung mga ginikanan, ikontrolar sa mga anak, kinahadlog. Kaya ang anak, iso, mga niti, di suportaan ang ginikanan. Na yung ubang ikontrolar sa ubang tao, that is wrong, that is bad. Mauna siyang tinod. It's not easy na ikontrolar ka og tao sa imong katiligan. Kung gusto kang dili na ikontrolar, what you must do? Pangayog panabang sa Ginoo makahatag ni tinuod nga kagawasan. This is the truth. Now, when Mary told her companions about the resurrection of Jesus, they did not believe. Mary, Matthew 14:21 ang mababae sa una, ubos kayong tanaw ang ilang kultura sa babae. Nano, kay si Adan o Eva, ang una nakasa si Eva man, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, gusto naman sa Eden. Marang dumot, because it was injected in their minds that Eva was the first who committed mistakes sa taramas Eden, maunang ilang silot kang Eva, ilang ipahangtang sa mga babae sa ilang kultura. This is true. Did you hear that? Tungod sa pagdumot ng Eva, ilang ipahangtangan sa ng babae. Mga naman yung 41, babae, may Amelia. Mga Magdalena, pag-ingon, nakita naman ginawa yung mga pusos. Ilang dyan, bubuton ng mga babae mo. Hindi gawas mo lang pagkatawanan. Tinood na biing mo sila Magdalena. Pero what is mo ito, Pilipino? Sa gisulting Mary Magdalene. Kaya they underestimated the status of Mary Magdalene. Dikas pagkabigaon, babae pag yun. Ubo sa pagtanaw ng kultura, iniwi Santiago, Nusnoybe, wak na may pinalabi ang Diyos at daig ino Santiago. What was the hearts and minds of the disciples of Christ towards Mary Magdalene? Ubos, believe me. Tingong scholars, ubos. Babae, ubos ng palanaw kay sinot ni iba ilang ipaktang ng babae. Plus, bigaon pa si Mary Magdalene. Suspicious yang liyo kay closeness atong Ginoo. Nauna sa puso ni sini, tintalon makatong Ginoo ni sa giayo na ni. Okay, orpnes tong Ginoo ni. Normal na. Nga na suspicious nga mentality ang mga disciples kay non si Mary Magdalene sa ang pagkabigaon. That's why they did not believe Mary first. Basta mo to. They underestimated Mary Magdalene. And it is also happening even today. There are people who are underestimating the capacity of Brother Ritzel. There are people who are underestimating my wisdom and the wisdom of God entrusted to me. There are people who are underestimating my what they call experience in the evangelization ministry. There are people who are looking me down, who are underestimating me, who are what they call maligning me, or not what they call in favor of me. That's normal. Kapaulandong mitagos kinabuhing Magdalena. Si Magdalena wa matuig Pilimirong kapanudlo siya about sa resurrection, about Jesus Christ. In that, hilom day, 2 milimo.
I experienced like that. Yung mga tao na, saba na yun sila. Nakamutin sa na po, mga mentalyo na po, pero katawa na lang ko. Kaning mentalities mga disciples na ilang down si Mary Magdalene. This is the same to many mentalities in our society. Na diin ilang gitaon ang mga tao sa silang katilingban. May mga tao, kusog kayo makabilos. Kusog kaayong mo lockdown. Kusog kaayong mo put you what they call on the ground. Ay mga tao nga na, tamaka na ka. Ba, kanang di ka, dispitoon ba? Napalis ka talingban na to. Kaya na ka. Kailan mo? Sa inyong pamilya, inyong silingan sa mga tao na sa palibot. Oh. Kasuway na mo, ginestimate mo, gilockdown mo. Kasuway na mo nga, wak mo tuwi. Kasuway na mo nga, accuse mo nga butbuton mo, murang magdalita, yung mga pusibot-bot niya, ilong niya, banaw taon. Mas wag na. Lagi, isang buwan ito naglungkanan. Nakilap sa mga pagdali. Ano di mo muto na ako? Manabako naman ko. Ano di mo muto? Nga si Kristo na banaw. Oh. Nagmawit na naghilak ng mga babae. Diba? Ay hindi mo tuo ng mga apostolis. Kasi mo, pag nato nila sa tugnanan, kalit sa Kristo, nagtagbo sa daan nila, kita sa Kristo. Sa John 21, dito sa Kristo, ibalik ito sa Galilea, kaya mga apostol na bukod, gapong yung mangilyo, kinang lukod, nakita sa Kristo. My dear friends, ang point na ko ba? Si Mary Magdalene, wa tuwi, kay ginestimate ang iyang pagkababay, iyang pagkamakasasa, although nag-repent na. Hindi naman po yung tabo na yung mga tao magkusog kayo mga estimate sa ilang isikaimon. May mga tao kusog kayo lockdown sa ilang isikaimon. May mga tao kusog kayo magbugal-bugal. Tama ka sa ilang isikaimon. Unya, at dain, ang gitamakan, ginagdaog, gibugal-bugalan, watuwi, ginestimate, mga panoy sakto di ay at dain. There are many instances like that, even in our individual's life. Ng mga tao nga atong gikomentaryohan, gidaot, gilibak, giluot, mao rin makatabang nato noon at then. Mao to mo na, mao pa'y sakto at then. Mao nang may advice to all of you, avoid underestimating anyone in our society for everyone. Salamat sa mga benefactors na binipuas ko silang tabang nato. Nga natin rin sariwan sa itong opisina, palit mo. Kanya natin baligya rin kopi mais, mais na kapi. O natin baligyang t-shirts na marka din sa barangay. Then, doon tayo dagang Biblia baligya sa opisina. Please buy. We have many Bible here, Bibles. Barato na kayo, palit mo. Then, most of ginsularan, thank you, nalang galanino pagpalain. Pirik Lamillas, please pray for Jesus, kita siruin, o sinakay, kaya bibing Benasor, Monica Benasor, please pray for them. Then, please pray for Taimil Jamil, Milchor, o inang Irene Aguilar, o Manid, Bril, Mills, o Milani, pagpalain ang mga banay. Tibok pamilya ng pangalagad sa atong ministry. Ramay binibitang ko, gabing ko po sa rin. Please pray for Igor Binibiton nyo. Bumulay, kumusta, Chingulaso, kamo sa Patrocino, atong Chimpo. Pagpalain mo mga katigwangan diya, mga masakit ko ng pindolman. Tuloy-tulis Madira o Pahina, labing ko po sa rin. Kumusta dito ni, anda ni Boracay, anda Lagkaw Grill. Kung gusto mo lami na bang ipagkaon, anak mo des Lagkaw Grill. Yeah. Kung namoy reklamo, sa mga workers, istoryahin ninyo nga, magdali mo, serve, tigigutom na mo. Okay ba? Kay, aron nga, paspasan nila ilang servisyo. Then, the Hidden Paradise in Bohol is what? Anda ni Boracay. Yang anda is the second, what they call, best, what they call soil, or bonbon, bas, comparing sa Boracay yun dito sa Laing Dapit, ay puti man kayo bunbuning gitawag nato o
anda mas puti pas panglaw. Oh. Then tapa na lang Global 1, Global 2 business source ni tayo din nagkasatan pagpalaing pamilya among pamilya aron di provide di water o pangdan dos kulay. Jokers ansay mo dawat ni og contract painting balay mo kontrata ni nanin sa mga sakop. Fine arts ni siya, expert ni og mixing, mao nang nagsige na siya pamintag sakyanan, grilla, marka grilla, balay, t-shirts, kamo mga eskwelahan, gusto mo, kontakan ninyo si Brother Ridsel. I will assist all of you. Kung gusto mo, sa services, Jupers and Sign, barato rin siya, kayong pangayo. Oh. As si Miss Marie Pilis James sa second floor, kung gusto mo mag-exercise, ano sa si Miss Butag, exercise mo. Kung akong plano, tas tayo ilimon ako na ipag-exercise, ilimon. Saman, mag-gym ta. Karoon, rigon. Kuban sa mga workers niya. Anyway, kanang gikas ubos pa daw sa second floor tayo ilimon, exercise na daan. Then, ilimon na niyo sa Kalipay compound, kung ba nating bisan din niya, may buntag ninyo, mga taga-Kalipay, may pahin pa mo niya. Dikyo restaurant, pinagdang asawang palinuting silang bibit ni Roma. Text mo, interact mo. Then after this program, Langga Anda, na Christian Boss John, will come here uban sa mga bisita. Kaya ilang i-promote ang Anda. Ako ito katingadaan kay Dugar ng Anda Milarga, pero naaraw nga kung Anda niya. Audit din na ipasabot na literal na Mulargang Anda, kundi improve Anda. Bangon Anda. Mauna siya. Kung businessors Anda, pero religious, hagna. Di na daw kung hagna. Kung kalamay, hagna. At kung Cebu, pangutala, asa ni kalamay, hagna. Mauna siya, makita na to. Belated happy birthday to my daughter, kay Tia. My beloved daughter, pinangga ko niyang anakan. Kaya masugo na niya. Then, doon minsan, bino pa ni Malatagin na, please pray for his family, mga Enriquez niya, Pascual. Then, next maging cellphone load, di kas padala. Diyan sa esquina pa ng Soras Park, please pray for Tulio Anmilio Clarit o Oseo Clarit. Yan sila Pinatras Products, Tikulan Dagalabo, Serenji, kumusta? Naipia, Pilampos, Naipia, Ventalocero, Pasita, Tico, Galulo, Pilampo ninyo, o si Nay Choping, o kay Sasyong Usyo, o Nay Lita Madrinyan, Pilampo ninyo, kay Paping Tadina, si Matadina, Patingwal, Piling Pagal, sa Baygan, Toribia Canabis, kay Binmaban, kay Dulceville, kumusta? Mga katigwangas, palipod, Toribia Castel Dolores, Mera Ukmia, Lubong Karos, ay ilyong, kundulis mong pamilya sa mga upiyan. Pabot akong kundulis mong pamilya. Then, Bibi Alex Kalim Baning Michael, Bispring Judge Tigbas, Tutuloy Pisaulan, Umali Parihans, Ilikura Iko. Then, ihapirampo rin yun eh. Pinuwira na sa Silio Turalba Sisters. Kapalain. Nicolas Robito o Castillo, Titong Salon, Ahina. Renaldo Joy Galindez de Saunia. Abilino Pinaranido, Marimina Ranido. O Maria, pilampo ninyo, Kiara, ang ako may Maria, sungkod, ako. Mukuigang pag-ubay family, uba na Rodriga, Elaine, o Christopher, uba ni Cristo, Esprit por Pati Sabino, Berto Buyo, mga tiguang, o Garcia, Dulpa Galbo, o Adea Galyendes, ay Mabi, maning kumita of Luo, kumusta, Elvira Family, Rudy Martin Galgo, o gusto mo magpa-shop sa inyong mga sakyanan, aron way problema, o maayong dali agtumos, hagda utos shop, ang mekaniko ng panggiitan, Rudy Galgo. Jose de Galyendes, ay buntang ninyo, isa Mrs. Tisi Pagnawan, bas kunakon diya, at si BC Galyedo, labing couple ni uba ni Dodo Looking Bye-Bye, kumusta mo? Please pray for Redford and Angeline. Kristen Godis sa Pilampo ninyo. Peter Pulabosyan de Plicaposyo. Kapimilito, Miss Cecil Macastulo. Uba ni tayo Inday Cross School, kumusta? Pagpalain, Diyos nagagampang. Isla Cebu, Miss Torino. Salamat, Rosculing Cookies. Palit mong cookies na gold. Anak mo sa Panggan. Mrs. Malibantilan. Salamat, Sir Manuel. Mrs. Nuna Berja Alaba, classmate sa Lumalo, may buntagin niya. Limos Sularan, ay supunin Lido Almaasa, Pidere Asibis, Tunyo Sinabitangkor, Sami Cunyado, Angela Amero, Nomi Ampo Exclamado, Capitolito Misesario Mitunyo, Incortesip na Ipaping Exclamado, may buntag, Adelimet, how are you?
Ubay pamibiton yun ni Dice Cobilla. Lining bayon sa isdaan section. Mother Visitor Salido is prayed for Tercia and Narsing, pinanggang pamilyang Vincent. Sensitive parts pa rin Herbert and Luz Renilla, supplier ni og mga spare parts sa kinan. Sensitive parts Garcia, kusog yung radyo, mariplig light, karon doon sa simbahan. Chidra alam balaba o ba ni Chris o ni Angeli Tingyo, Sister Sita Balaba. Kung gusto mong order o ice cream na tinaro, sana, binakat or binaldi o binarel, at ito na malbog, Sita Balaba. Ha? Elvis Inver Cuarteros Mariana, Douglas Panel Pahina, please pray for Lando Douglas. Miss ni Tagalulo, please pray for Cardo Galo Tiang D. Happy birthday sa apong ni Tiang D. Wala mo kaila, anak ni Sister Tiffany. Thanks na mo, Bergan Store. Gadapangan, dili mo yung Cardilla, may muntang yung duha. Nailino, huwag na imili. Labing kupo sa muna. Then, Vince Cadilinia, Berilo Captain Leamura, former Captain, na GNB Construction Supply diya sa Garcia. Na Puning, Awario, Rico Mila Slipis, na Pablo, second floor. Mando Biliksunis, daghan kay bulay tinda, tungod sa kadagan ng tuntun. Ipahatag sa Bibi, niyang bulay ng tuntun. Tuga po ng hatag man, gawa po nito na po. Kay Torjik and offer is a great insult. Then, munto no kay Ukay, Imi Kape, may punta ninyo. It's Kyoto Parks. Alibilyong, na maming nyo rin. Kumusta na maming nyo rin? How are you? Amix kayo na mabukil lines, tugo pa scrap, that's at Bangs Municipios, Duero, John Rel Dia Garcia Dagangon, Inara Intipidos sa Camiguin Province, Animos of Calabasita. Camiguin Province, thank you, Brother Liba, kumusta? Kabalo mo ang gagmay katilingban sa Camiguin, nag-initiate at makatabang sa ministeryo. Ano, we have our target collection every month. This is the truth. Para makabayad as itong programa. May wili itong President Boss Jodiniel is a very generous man na sugot na siyang pilay atong yatag. Kaya mo ba noon? Then, first sponsors ka rin panangina, Asibis, pagpalain, Bantay Kilayo Miguel, Ubas Monacon, Justin, Mrs. Luz Loren, mga Andrade, Palib, Abit, Kadwa, o Chiki, Andre, kumusta mo diya, mga Andrade, ato sa mga sug na pamilya, sa Kanulaw, mga Saul Garia, good morning ninyo. Sa Saul Gaparma, si Mrs. Arin Rabon, Malulia Dulaw, kumusta, Luz Pagapong, Ibipanyo, Fortunate Tagul, di may buntang na Fortunate, Hawarii. Muli-muli restaurant, salamat, Mr. Alberto, Kida, Mr. Clemente Poking Lacri, Gisela Anawana Makinano, Calixta Amplayo, Alimos Tabuan, Abiloging Ibisin Ampo, Ampo Siak, Muilding Masaputaw, may buntang niya, ako silingan. Mas mga Muslim niya. Ginger Sticker, naman subaanda, Flix, Bripasa Riwa, Joseph Ranyen Kataranyen, Beral Transit, Alimos Bong Elaya, Mamitis si Garcia, Kaganamay Reda Goplo, Mr. Bakiran, Puskan Doxin, Abilat Pinasar, April Pharmacy, Pining Ranis, Silso Siling Ranis, may buntang niya. Pinlungay, Tulinurag Galbi, Ban Angel Galbi, Ubaneron Galia, Perto Animus Opodjong, may buntang Animus Opodjong, Perto Nina o Rondon, may buntang niya. Eric Laro Amiro, Animus Bitaw na Atang, may buntang, Willie o Bibi, Isabel sa Daulaer, Bong Elami si Mr. Ros Pagaran, Yuri o Rubin, may buntang Nero, Sawario, akong kadugo, Mansion of Balay, Garcia, Rosita Oklida, Lumidag Buklo, John Mida Ogsid, Pwede Masana Bunan o Balili, Mercedes de Sibunan, Nel Gibril Tara Nicolas Dusa, may buntag, Jerome sila tumakin, Kalipay Mog City, Mrs. Calcimo, magpadanas ng tabang na to. Bisan ginagmay, basta kanunay, it's okay. From Dick Dry Goods, di umalo, Brother Richard, ako niya magkapala niya mong monthly target sa atong ibayad sa itong network, pang-kurente. Katapal niya ako, pero kasi ginawa ko ang pod. Muna kong ginauna, simbak ko ba? No, yan ako, no? Then, in the alam is Mr. Kalamba, kung bay sana, Gasang, dahil siko-sikong kapilya, Quantumin Patak Center, Dos Ilihan, Hill, dahil siko-siko. Then, apit na po ang tubig, piso-piso. Then, Rupino Mercy sa ulan, Kaburag Lubi, galingan o karne, baka, baboy, sapay pwede igaling niya. Wala bato, tanan, pwede igaling. Pwede ikagod. Pero ako kadugo o pwede lubi kaguron. Kanang bunga maglubi ba? Buli. Kanang buli o lubi. Gibay loro na no? Buli, lubi. O ba? Analam mo diya, dole sa mixed section
Isdaan Section o Gulayan Section Public Market. Sipid madluna, pag Cebu ni, pero tagagna ni, patabang na pala ito ni. Mutabang. Sila kung sa kalaryon, Mr. Jackson Pino ba, kumusta? Paripi na noon, Sister P. Kaya ikuha na, Boy Arin August, Jojo Clida Lorepilias, Evaristo Piampulokyo, kumusta mo? Manula Kang, Malapas Palmisinga, Doris Rabaka, Marcelo Etiria, Bergie, Romero Candiay, Los Minta Malbutin, Poblasyon, Gendulman, Vinkin Sinami Graso, Sipin Jero Pedra Apchas, Risa Makinano, Limos Kamantian, Sikoran Nisis, Gil Bibin Umbao, Amparo Family of Ginakot, Denong Tonton, Lili Anglis Costanes, Osmina Amogis, si Mrs. Nados, Sima Solano Sistido, Animos Kabudyon, Primo de Taipa, Orosita Ranis Cantoyo, Sibyo Susil Pagikan, PG Brothers Unlimited Supply, Crispina Pilisilda, Jerry Subiuno, si Miss Victor Oclarit, Inday Silagan Camigil, si Miss Sopero Simini, Irene Galiberto Bonmonte, Bernal Family, Animos Upambuol, Rostico Plega Lamiton, Captain Maron Enriqueta Oclarit, Pisa Sarapaina. Kung gusto mo Gritson order, na mo'y baboy Gritson at mong Donis Arabaka, ha? O magpa duran mo siyang goal at talagang kung Adonis Arabaka, pagdal. Oh. Kung gusto mo. Mao na siyang iyang business. So, as the song, the prayer dong, ato yang po ni mga tao dong, aun ta makabuhi na sa silang pagkaulit po, di ba ikaw dong, dugay kang nakabuhi sa bisyo sigarilyo dong. Oh. Karon di na ko no, sigarilyo katuntun, tinustos na lang. Special thanks to Nanay Yuenia Ruga o Judith Bagasulun Anda. Yeah. Thank you, President Alberto Jokli, dawan sa price tag tinapa, may repas, Anjusunan Puigo, Kabunyak, Bungilaya, Telos Madira, Bergie Amplayo, Anawana Makinano, Great Family, Primitong Angela Cagas, para rin atong outlet sa June. Biblical inquiry will follow. Salamat mga donors. Usbon ko balang ginagmay basta kanunay. Dili-dinag ko ang tabang sa uban, ginagmay lang. Pero kung nakasabot mo, what na isa pa yan. Thank you.